Hi guys! Gawa tayo ng mango shake. Yan. Mango shake tayo ngayon ha. Alam niyo naman. Konti lang kasi ako lang. Tapos ice. Tapos gatas. Fresh milk. Yan. Fresh milk. Konti lang eh. Tapos condense lang. Yan. Para hindi siya matamis. Ayoko ng matamis eh. Tapos ilagay na lang natin dito. Yan. O diba? Tapos, lagyan natin ng kunting kuan. Malinis naman kamay ko. Yan. O diba? Sarap. Yan. O diba? Mango milkshake pala. Yan po yung mango milkshake po. Yan. Sarap di po. Ilang lang, mango, milk, tsaka condensed lang, tsaka ice. Yan. May masarap ka ng shake. O diba? Ayan guys Masarap yan. Gawa ng Mixi. O diba? Mixi. Tara guys, inom na tayo. O diba? Sarap. Yan. Thank you for watching. Enjoy!